اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يوم حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم خلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. اس اللہ رب العالمین کی تعریف ہم جتنی زیادہ کرے کم ہے. اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں نے منی پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی چند آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہوگا، ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی کیسے بنا سکتے ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج کے اس موجودہ زمانے میں ہر ایک انسان
ये चाहता है कि मुझे एक शांति वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली जिंदगी मिले, बेहतर जिंदगी मिले। जब एक इंसान सोचता है तो सोचने के बाद खामोश नहीं बैठता, चुप नहीं बैठता, बल्कि बेहतर जिंदगी को चाहने के वास्ते, अच्छी जिंदगी को चाहने के वास्ते जो भी रास्ते हैं, जो भी असबाब हैं, जो भी ज़राए हैं, उन तमाम असबाब को ज़राए अपनाने की कोशिश करता है। एक इंसान जो है दुनिया के पीछे मेहनत कर रहा है, सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक, सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक दुनिया के पीछे मेहनत कर रहा है। वजह क्या है, मकसद क्या है? वजह यह है कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छी जिंदगी मिले, बेहतर जिंदगी मिले, शांति वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली जिंदगी मिले। लेकिन सवाल यह है कि इंसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी आज एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर जो है अच्छी जिंदगी इसे मैसर नहीं होती, अच्छी जिंदगी उसे अपनी जिंदगी के अंदर नहीं मिलती। क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज आज हमारी जिंदगी में सुकून न होने का सबसे बड़ा राज और बेहतर जिंदगी न मिलने का सबसे बड़ा राज यह है कि आज हमारी जिंदगी से एक चीज खत्म हो चुकी है, जिस चीज को हम ईमान की दौलत से पहचानते हैं और जानते हैं। ईमान की दौलत एक ऐसी दौलत है, अगर किसी बंदे के पास अगर ये दौलत होगी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा दौलतमंद, सबसे बड़ा साहूकार आदमी है। अगर एक इंसान के पास दुनिया की सारी चीजें हैं, धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ब्याज है, बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन उस इंसान के पास ईमान की दौलत नहीं है, तो समझो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा गरीब आदमी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 7 के सूरह अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने के बाद आपने जानों पर जुल्म नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए अमन है, ऐसे लोगों के लिए शांति है, ऐसे लोगों के मजबूत था, अल्लाह के जात पर भरोसा मुकम्मल था, यकीन मुकम्मल था। लेकिन आज एक इंसान जो है अल्लाह के जात से उसका ईमान टूट चुका है, अल्लाह के जात पर उसका ईमान नहीं है, अल्लाह के जात पर ईमान ना होने की वजह से आज जो है इंदा से खाने के अंदर उसे लज्जत महसूस हो रही है। तो हम इस दुनिया की जिंदगी के अंदर रहते हुए ईमान को बनाने की फिक्र करेंगे तो ईमान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो है बेहतर जिंदगी अता कर सकेगा। एक इंसान अपनी दुनिया की जिंदगी के अंदर सुकून तलाश रहा है, शांति तलाश रहा है, कहां कहां? थिएटरों के अंदर, क्लबों के अंदर, और न जाने सिगरेट और मावे के अंदर, पान पराग के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐ अकल के अंधे, ऐ अकल के अंधे इंसान, तूने सुकून को वहां ढूंढा जहां तुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता, तूने बेहतर जिंदगी उसको तलाश किया जहां तुझे कभी बेहतर जिंदगी नहीं मिल सकती। बल्कि कुरान मजीद कहता है इस बारे में, पारा नंबर 13 सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह को याद करने से, अल्लाह का जिक्र करने से हमारे दिलों के अंदर जो है तसल्ली मिलने वाली, अल्लाह को याद करने से हमारे दिलों में जो है सुकून आने वाला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर जिंदगी, अच्छी जिंदगी अल्लाह हमें अता करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर ये चाहते थे कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर एक शांति वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली जिंदगी को चाहते थे। हमारे जैसा ना हमारी जिंदगी के अंदर जो है नमाजों की परवाह है। हम नमाज पढ़ते हैं तो दिल में आया तो पढ़ लिए, दिल में आया तो छोड़ लिए, एक टाइम पढ़ लिए, 2 टाइम छोड़ लिए, कभी आया कभी नहीं आया, कभी छोड़ लिए, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी 63 साल जिंदगी के अंदर आप देखेंगे, पूरी 63 साल जिंदगी के अंदर देखेंगे, नमाज को छोड़ने की तो बात धूल नहीं, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी के अंदर 2 नमाजें कज़ा हुई, सिर्फ 2 नमाजें कज़ा हुई।
اللہ کے نبی کہتے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا ٹھنڈک، میری راحت، میرا سکون، بہتر زندگی اللہ رب العالمین میرے نماز کے اندر رکھا ہے۔ ویسے آدمی کو سکون مل سکے گا جو نماز کی پابندی کیے بغیر دنیا کے پیچھے محنت کرے، نہیں لاکھ محنت کرے، اگر اس کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو اپنی زندگی کے اندر سکون کا خواب دیکھنا چھوڑ دے اور بہتر زندگی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اس لیے نماز کی پابندی جس قدر ہم کریں گے اس قدر ہماری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے اور بہتر زندگی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، سب سے پہلے ایمان کو مضبوط بنانا، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، تیسری چیز نمازوں کی پابندی کریں گے تو اس قدر جس قدر ہم کریں گے اسی قدر ہماری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ اور آج ایک انسان کو اپنی زندگی میں سکون نہ ہونے کا سب سے بڑا راز، سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے میں لکھ پتی بنوں، میں لکھ پتی بنوں۔ جب انسان لکھ پتی بن گیا کروڑوں پتی بننے کی خواہش ہے، جب انسان کروڑوں پتی بن گیا ارب پتی بننے کی خواہش ہے۔ یاد رہے یہ ہوش، یہ لالچی، یہ طمع اگر انسان کے اندر بس گئی، وہ انسان کبھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے بہتر زندگی چاہ نہیں سکتا، اسے اپنی زندگی کے اندر شانتی والی زندگی کبھی نہیں مل سکتی۔ آپ نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے سوکاروں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا ہوگا، لیکن بنگلہ کھڑا کیا ہوا ہے، بنگلہ کھڑا کیا ہوا، سکون کی نیند سونا چاہتا ہے لیکن سکون کی نیند نہیں آتی۔ سکون کی نیند سونے کے واسطے کیا کر رہا ہے؟ گولیاں کھا رہا ہے، ٹیبلٹ کھا رہا ہے، گولیاں کھانے کے بعد بھی، ٹیبلٹ کھانے کے باوجود بھی سکون کی نیند سے نظر نہیں آتی، سکون کی نیند نہیں اسے۔ کبھی کبھار وہ غریب کو دیکھ کر رشک کرتا ہے، کاش اللہ مجھے غریب بناتا تو میں بھی جو سکون کی نیند سوتا۔ یہ دولت کس کام کی جو مجھے سکون کی نیند نہیں سناتی۔ شاعر کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ کے اخبار بچا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ کے اخبار بچا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں۔ کبھی آپ سنے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں مزدوروں کو، غریبوں کو نیند کی گولی کھاتے ہوئے؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان اللہ کی ذات سے مضبوط ہے۔ آج ہم جو ہے فٹ پاتھ پر بسیرا کر لیں گے، فٹ پاتھ پر گزارا کر لیں گے، آج کا آج ختم کر دیں گے، کل کا کل دیکھا جائے گا۔ ان کا ایمان اللہ کی ذات سے مضبوط ہے، لیکن امیر آدمی کا ایمان جو ہے ابھی مار کرنا ہو، ابھی مار کرنا ہو، ابھی مار کرنا ہو، ابھی مار کرنا کرنے کے چکر میں جو ہے سکون کو کھو بیٹھا ہے، شانتی کو کھو بیٹھا ہے۔ یاد رہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، ویسے ویسے انسان کی خواہشات بھی بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سے مسلم کی حدیث ہے لو ان لابن آدم ذهب، اگر انسان کے پاس ایک تولہ سونا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس کسی نہ کسی طریقے سے 2 تولہ سونا ہو جائے۔ اگر اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس 3 تولہ سونا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس ایک پلاٹ ہے دوسرا پلاٹ لینے کی خواہش کرتا ہے، 2 پلاٹ ہے 3 پلاٹ لینے کی خواہش کرتا ہے، ایک مکان ہے دوسرا مکان بنانے کی فکر کرتا ہے، اس طریقے سے ایک دکان ہے دوسرا مکان دوسرا دکان بنانے کی فکر کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ حوث بنانے کی جب بھی ہمارے من کے اندر، جب ہمارے دل کے اندر پیدا کی تو سب سے پہلے ہمیں کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بھی بتایا، انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم فوالكم لا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ جب کبھی ہمارے دل میں، ہمارے من میں دنیا کی ہوس پیدا ہوئی تو اپنے سے غریب آدمی کی طرف دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دن میں 1000 روپے کما رہا ہے، ایک آدمی 500 روپے کما رہا ہے، 1000 روپے کمانے والا 500 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے۔ جب 1000 روپے کمانے والا 500 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، اے اللہ میں دن میں 1000 روپے کما رہا ہوں، سامنے والا 500 روپے کما رہا ہوں، اس سے اچھا تو میں۔ اگر 500 روپے کمانے والا 1000 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے گا تو کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، شکوے شکایت کرے گا، گلے شکے کرے گا۔ اللہ کہے گا اے اللہ میں 500 روپے کما رہا ہوں، سامنے والا 1000 روپے کما رہا ہے۔ اگر اپنے سے بڑے آدمی کی طرف، اپنے سے چھوٹا آدمی کی طرف دیکھے گا تو کبھی بھی انسان کو سکون اسے اپنے زندگی کے اندر نہیں ملے گا، شانتی سے کبھی نہیں ملے گی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا آج ہمارے پاس جو ہے RCC کا گھر ہے، آج ہم بلڈنگ کے گھر میں رہ رہے ہیں، بلڈنگ کے گھر میں رہنے والا
झुपड़ी में रहने वालों की तरफ देखिए। जब दिल्ली में रहने वाला झुपड़ी वाले की तरफ देखेगा तो अल्लाह का एहसान मानेगा, अल्लाह का एहसान मानेगा, अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है। सामने वाले का झोपड़ी का कर रहा है, मेरे पास है, अच्छी चीजें कर रहा है। अगर झोपड़ी में रहने वाला बिल्डिंग वाले की तरफ देखेगा तो कभी उसे अपनी जिंदगी के अंदर शांति नहीं मिलेगी, कभी उसे बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी, कभी उसे अपनी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं मिलेगा। दुनिया के मामले के अंदर अपने से गरीब आदमी की तरफ देखिए, दुनिया के मामले के अंदर अपने से गरीब आदमी की तरफ। आज मैं इस स्टेटस पर हूं, आज इस पोजीशन में हूं, हमारे से कम पोजीशन वाले की तरफ देखिए। अपने से कम पोजीशन वाले की तरफ देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अपने से बड़े आदमी की तरफ देखेंगे तो कभी हमें अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी, सुकून वाली जिंदगी नहीं मिलेगी। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर यहाँ तक बयान फरमाया, अगर किसी बंदे के पास 3 चीजें होंगी वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है, दुनिया का खुश नसीब इंसान है। वो 3 चीजें कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सर्बिही मुआफन फी जसदिही व इंदहु कूत यौमी फकअन्नमा इज़्ज़त लहु दुनिया बिहज़ाफिरिया। वो 3 चीजें कौन सी? अगर 3 चीजें अगर किसी बंदे के पास होंगे वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। सबसे पहली चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जिंदगी के अंदर सुकून वाली, इत्मीनान वाली, शांति वाली नींद अता किया है, नींद अता किया है। ये नींद जो है अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी नेमत है। आज हमें आराम से अपने बिस्तर पर नींद लग रही है, उसकी कदर कीमत मालूम नहीं। नींद की कीमत उससे पूछो जिसको नींद नहीं आती, रात में सोने के लिए बिस्तर पर जा रहा है, नींद नहीं आती, कभी सीधे करवट सो रहा है, कभी दाएं करवट, कभी सीधे करवट, बदलते बदलते रात खत्म हो जाती है लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन आप हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सुकून की नींद सुला रहा है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी नेमत क्या है कि हम अपने घर के अंदर रहते हुए 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, हम खुश नसीब इंसान है। आज हमें खाने की कदर कीमत मालूम नहीं, खाने की कदर कीमत उससे पूछो जिसको खाना नहीं मिलता। एक टाइम खाता है, दूसरा खाना नसीब नहीं होता, दूसरा खाना खाता है, तीसरा खाना नसीब नहीं होता। जो लुकने के लिए तरस रहा है, दाने दाने के लिए तरस रहा है, लुकने के लिए तरस रहा है, उससे पूछो कि खाने की कीमत क्या होती है। लेकिन आपको अल्लाह आपको 3 टाइम का खाना खिला रहा है तो हम समझे कि खुश नसीब इंसान है। तीसरी नेमत क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी जिंदगी के अंदर सेहत के साथ रखा है, कोई बीमारी नहीं, हर चीज खा सकते हैं, हर चीज पी सकते हैं। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत के साथ रखा है, सेहत की कीमत उससे पूछो तो बीमार, चाह कर भी इबादत नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, चाह कर भी सजदा नहीं कर सकता। और आप हैं कि अल्लाह ने आपको सेहत के साथ रखा है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपके सामने इस हदीस से बताना ही चाह रहा हूं, जब कभी हमारे मन में, जब कभी हमारे दिल के अंदर दुनिया की हवस, दुनिया की लालची पैदा हुई तो हमारी नजर जो है 3 चीजों की तरफ हो। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपनी जिंदगी के अंदर सुकून के साथ सुला रहा है? क्या मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 टाइम का खाना नसीब कर रहा है? क्या मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जिंदगी के अंदर सेहत के साथ रखा है? अगर इंसान की नजर अगर 3 चीजों की तरफ होगी, खुद ब खुद वो बेहतर जिंदगी चाह सकेगा, वो अपनी जिंदगी के अंदर सुकून की जिंदगी देख। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, आज एक इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून न होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज मौजूदा जमाने में इंसान जो है सिर्फ अपने पर्सनालिटी की फिक्र कर रहा है, अपने पर्सनालिटी की फिक्र कर रहा है। जिधर देखो उधर, अगर कोई मोटा बनना है, मोटा है पतला बनने की कोशिश कर रहा, अगर पतला है तो मोटा बनने की कोशिश कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा, सब कुछ कर रहा। अरे अकल के अंधे इंसान, कभी ये सोचा तेरे मरने के बाद ये बारी, ये जिस्म तेरे किसी काम का नहीं आता। तेरे जैसा तेरा नाम सुनेंगे, फला का इंतकाल हुआ, तेरी लाश घर के अंदर होगी, हर कोई आकर आपके चेहरे को देखकर चला जाता है। अगर उसी बारी के अंदर, उसी जिस्म के अंदर अगर रूह होती तो कोई आपको मरा हुआ नहीं कहता, कोई आपको इंतकाल नहीं हुआ कहता। तो हमारे जिस्म के अंदर एक चीज है जिसको हम रूह कहते हैं। अगर हम रूह के बारे में फिक्र करेंगे तो तभी जाकर अपनी जिंदगी के अंदर हम बेहतर जिंदगी चाह सकेंगे और अच्छी जिंदगी चाह सकेंगे। जिस तरीके से हमारे जिस्म को भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमारे जिस्म को प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। अरे कभी आपने सोचा हमारी रूह को भी भूख लगती है, हमारी रूह को भी प्यास लगती है जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, तो हमारे रूह की भूख और प्यास
मिटती है। जब हम रूह के बारे में फिक्र करते रहेंगे तो ये रूह जो है, रूह के बारे में फिक्र करने से ये दुनिया के अंदर भी ये रूह जो है राहत महसूस करेगी, और ये रूह जो है हमारे अपनी जिंदगी के अंदर शांति अता करेगी। और दुनिया के अंदर शांति अता करने के साथ साथ जो है हमारे मरने के बाद जो है जो 3 सवाल होने वाले वो हमारे घर से नहीं होते, वो हमारे जिस्म से नहीं होते, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर रूह है उसके बारे में सवाल होते हैं। मन रब का मन दिल का मन नहीं है, रब को नहीं, रसूल को नहीं, तेरा दीन क्या है, वो घर से नहीं होते तेरे, बल्कि तेरे रूह से। सिर्फ जिस्म को बनाने से बात नहीं बनती, जिस्म को बनाने के साथ साथ रूह को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर अपनी जिंदगी के अंदर हम जो है बेहतर जिंदगी चाह सकेंगे। और इसी तरीके से मेरे भाई, आज एक इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून न होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले इंसान ख्वाब देखता है। एक इंसान की आरज़ू इंसान इतनी कर रहा है अपनी दुनिया की जिंदगी के अंदर, उसकी कोई इम्तियाज नहीं। एक आरज़ू के बाद दूसरी आरज़ू, दूसरी आरज़ू के बाद तीसरी आरज़ू के प्रतिबंधा के पूरा करने में लगा हुआ। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे देता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 950 साल की उम्र थी। उस 950 साल की उम्र में अगर किसी बंदे को उम्र दे देता, उस 950 साल के अंदर भी इंसान की आरज़ू तमन्ना पूरी नहीं होती। एक तमन्ना पूरी होने के बाद दूसरी तमन्ना, दूसरी तमन्ना पूरी होने के बाद तीसरी तमन्ना के पूरा करने में लगा हुआ इंसान। याद रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 27 के अंदर सूरह नज्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अम लिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहि आखिरतु वल ऊला। ऐ बंदे मैं तुझे दुनिया के अंदर इसलिए ले भेजा कि दुनिया के अंदर जा करके अपनी तमन्ना पूरा करके आ। तमन्ना दुनिया के अंदर पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर नहीं भेजा, तमन्ना पूरा करने के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह ने नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा, ऐ बंदे तेरी तमन्ना की कुर्बानी देकर मेरे पास आ, मैं तेरी तमन्ना को जन्नत के अंदर पूरा करूंगा। जब तमन्ना की बात आई तो ये भी बात सुनते चलो, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसकी आरज़ू, किसकी तमन्ना पूरी करता है? अल्लाह रब्बुल ने कहा कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 26 के अंदर सूरह आकाफ के अंदर, वयौम युरदुल लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया। अल्लाह रब्बुल ने कहा कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल तमन्ना उसकी पूरी करता है, जो मुनाफिक है, फासिक है, फाजिर है, उसकी दुनिया के अंदर तमन्ना पूरी हो गई। दुनिया चाहता था ना, ये चाहता था ना वो ले ले, ये चाहता था वो ले ले, जो चाहता था पूरी तमन्ना उसकी दुनिया के अंदर पूरी हो गई। जन्नत के अंदर कुछ हिस्सा मिलने वाला है। और इस दुनिया के अंदर तमन्ना किसकी पूरी नहीं करता? अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो मोमिन होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, उसकी तमन्ना अल्लाह रब्बुल दुनिया के अंदर पूरी नहीं करता, दुनिया के अंदर उसकी पूरी नहीं करता। क्यों नहीं पूरी करता? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमन्ना को अल्लाह रब्बुल जन्नत के अंदर पूरा करना चाह रहा है, इसलिए अल्लाह रब्बुल उसकी तमन्ना को दुनिया के अंदर अधूरी रखा है। तो हम इस दुनिया की जिंदगी के अंदर रहते हुए क्या समझ कर, क्या तसव्वुर लेकर जिए? ये तसव्वुर लेकर जिए जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जिंदगी दिया है, 60 साल की, 70 साल की, जो भी जिंदगी दिया है, जो कुछ मैं करना था कर लिया, जो अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह का बुला रहे चले गए, ये समझ कर अगर हम जिएंगे यकीनन हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है सुकून देखेंगे और बेहतर जिंदगी, अच्छी जिंदगी हम चाह सकेंगे। और एक चीज मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगी में सुकून न होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंसान की बीवी अच्छी। अगर इंसान की बीवी बच्चे अगर अच्छी है तो इंसान को सुकून है। अगर इंसान की बीवी बच्चे अगर अच्छी है तो इंसान को सुकून है। इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ने रखा है, अगर किसी बंदे को कारोबार का टेंशन है, खेती-बाड़ी का टेंशन है, बैंक बैलेंस का टेंशन है, कभी ना कभी वो सॉल्व हो सकता है, कभी ना कभी वो हल हो सकता है। अगर किसी बंदे को बीवी बच्चों का टेंशन है तो कभी इंसान जो है सुकून की जिंदगी जो है जी नहीं सकता। आज इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे माँ बाप हैं, कितने ऐसे वालिदैन हैं जो अपने औलाद के खातिर जो है परेशान है, जो अपने बीवियों के खातिर परेशान है और अपने दिल के अंदर अपना दुख किसी के सामने नहीं बता सक रहे, अपनी इज्जत कोई तुम्हारे माने चाहे किसी को बता नहीं सक रहे, अंदर ही अंदर घुट कर कभी कभार जो है हद से ज्यादा तकलीफ होती है, आत्महत्या करने, सुसाइड करने की जान खपा देते हैं।
میرے بھائیوں، اور کتنے ایسے ماں باپ ہیں یہ بولنے پر مجبور ہو گئے، یہ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر اولاد نہ دیتا، اگر بیوی نہ ہوتی تو میں سکون کی زندگی چاہ سکتا تھا، لیکن یہ اولاد بیوی کے گلے سے مجھے اپنی زندگی کے اندر سکون نہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ بتاؤں گا۔ بنگلور کے اندر ماں باپ جو ہے امیر بنا گئے تھے، نوجوان بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور ماں باپ جو ہے اس بچے کو جو ہے بہت ہی لاڈ و پیار سے پالے تھے۔ وہ بچہ، نوجوان بچہ جو ہے بگڑنے لگا، یہاں تک بگڑتے یہاں تک انتہا ہو گئی، وہ ڈرگس پینے لگا۔ ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ڈرگس پینے لگا ہے، تو ماں باپ آپس میں تیار کر لیتے ہیں آج سے ہم اپنے بچے کو پیسے نہیں دیں گے۔ تو وہ بچہ جو ہے ماں کے پاس آ کر پوچھتا ہے، امی میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔ ماں کہتی ہے، اے بیٹا میں تجھے پیسے نہیں دے سکتی کیونکہ تو ہمارے پیسوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، ہم تجھے پیسے نہیں دے سکتے۔ جیسی ماں جو ہے پیسے دینے سے انکار کرتی ہے، انکار کرنے کے بعد ماں کا جتنا بھی سونا تھا، زیورات کی، سارا کا سارا سونا جو ہے بیچتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ آخری تاریخ میں ایک دن ختم ہونے کے بعد وہ نوجوان بچہ جو ہے باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ پوچھتا ہے، ابو میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں، پیسے کو۔ باپ کہتا ہے، اے بیٹا میں تجھے پیسے دے نہیں سکتا کیونکہ تو ہمارے پیسوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، ہم تجھے پیسے دے نہیں سکتے۔ جیسی باپ جو ہے پیسے دینے سے انکار کرتا ہے، انکار کرنے کے بعد وہ نوجوان بچہ جو ہے کچن روم میں جاتا ہے، کچن روم میں جا کر جو ہے چھری لاتا ہے اور چھری لا کر جو ہے باپ کے گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے، باپ کے گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ جو ہے ایک باپ کی جان لیتا ہے۔ ایسے ایک مثال، ایسے چندوں مثال ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے جو ہے ڈرگس کے پیچھے، نشے کے پیچھے اور نہ جانے کلبوں کے پیچھے، جوا کے پیچھے، سود خوری کے پیچھے اور جو ہے کرکٹ کے پیچھے لگ کر جو ہے جب قرضہ کرتے ہیں، جس اولاد کو پالنے اور پوسنے کے لیے ماں باپ جو ہے خون پسینہ یہ کر کے کمائے تھے، لیکن وہی باغی اولاد، وہی نافرمان اولاد جو ہے منٹوں کے اندر جو ہے ماں باپ کی جائیداد کو جو سپاہی سے پاک کرتے تھے۔ جو ماں باپ جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے تھے، ہمارا بچہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ایسے نافرمان اولاد پوری پراپرٹی بیچ کر جو ہے وہ ماں باپ جو ہے امیر گھرانے کے تھے، وہ فٹ پاتھ پر بسیرا کر دے رہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم شادی کرتے ہیں تو صرف خوبصورت عورت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے جو کہا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کیا جائے، ان میں سے چیز اللہ کے نبی نے کہا فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرو۔ دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے ماں کے پیٹ سے جو ہے اچھے نکلیں گے، ایسے ماں کے پیٹ سے اچھے نکلیں گے، اور گھر جو ہے سکون کا گہوارہ بنے گا، محلہ سے سکون کا گہوارہ بنے گا، اور وہاں سے ایک باپ، ایک شور جو ہے سکون کی دھڑکنیں، سکون کی جو ہے چاہتے وہاں سے دیکھ سکے گا۔ اور جب کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنی دعا کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرا کاروبار ایسا ہے ویسا ہے، ہزاروں ہم رونا روتے ہیں، لیکن جب کبھی آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ہاتھ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جب کبھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے وقت اپنے بیوی بچوں کو دعا کرنا کبھی نہ بھولو، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو اپنی دعا کے اندر ایڈ کر لو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا سورہ فرقان کے اندر پارہ نمبر 19 کے اندر ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری بیوی بچوں کو میرے آنکھوں پر ٹھنڈک کا ذریعہ بنا ہوگا۔ اے اللہ یہ اگر اچھے ہیں تو اے اللہ مجھے سکون ہے، اے اللہ مجھے بہتر زندگی ملے گی، اے اللہ اے اللہ جس دن یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، بس راحت نہیں۔ یہ ہم اپنی دعا کے اندر مانگنا چاہیے۔ یاد رکھو، جب ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ان کے حق میں دعا نہیں کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد جب ہم قبر کے اندر ہوں گے، یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے حق میں دعا کرنے کی کیا گارنٹی؟
हमने उनके हक की जिंदगी में उनके हक में दुआ नहीं किया तो हमारे मरने के बाद दुआ करने की क्या गारंटी मेरे बात। इसलिए संजीदा होने की जरूरत है और संजीदा होने की जरूरत है। आज हर एक आदमी, हर एक बंदा जो है डिप्रेशन के शिकार में जी रहा है। अलग बात है वो अपना दुख किसी के सामने नहीं बताता। तो आखिरी चीज बताकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज हमारी जिंदगी में सुकून न होने का और बेहतर जिंदगी न होने का एक सबसे बड़ा राज ये है कि आज हमारी जिंदगी से कुरान मजीद नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आज हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद है, कुरान मजीद कुरान नाम है। हमारे घरों के अंदर जो है अलमारी की ऊंची जगह पर जो है अलमारी के ऊपर हम कुरान रखें, लेकिन उस कुरान के ऊपर जो है मट्टी पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि धूल झटकाए और मट्टी को झटकाए और मट्टी को झटका कर जो कुरान मजीद खोल कर पढ़े, हमें तौफीक नहीं होती। हम फिर भी हम बीमार होते हैं, क्या बीमार होते हैं। आज हमारे घर के अंदर जादू का असर है, बिलावा का असर है, करनी का असर है, वो असर है, ये असर है। अरे आप अपने घर के अंदर ये कुरान मजीद नहीं पढ़ते, नमाजों का एहतमाम नहीं करते तो ये सारी शिकायतें नहीं आएगी। तो अल्लाह कुरान मजीद के अंदर सूरह हूद के अंदर पारा नंबर 11 के अंदर अल्लाह रब्बुल फरमाता है, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगों, कुरान मजीद के अंदर तुम्हारे लिए नसीहत है, तमाम बीमारियों का इलाज अल्लाह कुरान मजीद के अंदर रखा है। अगर आप अपने घर के अंदर नमाजों का एहतमाम करेंगे, आप अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, दुश्मन आपके घर के ऊपर लाख बुरा चाहे, लाख बुरा चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। बाल भींगा करना चाहे तो बाल भींगा में नहीं कर सकता। वो कुरान मजीद की ताकत है, वो कुरान मजीद का असर। और ये वादा करके उठो, ये अहद करके उठो, मैं आज से अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। मैं आधा घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करो, उसका असर देखो। जब जाके देखो, जब हम शोर होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से, दादा होने की हैसियत से, नाना होने की हैसियत से, भाई होने की हैसियत से, किस हैसियत से समझ कर अगर हम पढ़ेंगे तो उसका असर क्या होगा। हमारे देखा देखी हमारे मासूम बच्चे पढ़ेंगे, हमारे औरतें पढ़ेंगे, वहां हमारे घर जो है ईमानी घर बनेगा, मिसाली घर बनेगा। और साथ ही दुआ भी पढ़ो, अल्लाहुम्मा इब्नी अब्द वब्नु अमतिक नियासियती बियदिक। ये दुआ का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर शांति वाली सुकून जिंदगी अल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर अता कर सकेगा। बातें बहुत हैं, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मस्जिद आपके सामने कुछ बता सकूं। तो आज के इस पत्र जमा में इतनी बातें काफी हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम को जो कुछ यहाँ पर बातें कही गई, उन तमाम बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने के बजाय अपने दिलो दिमाग में उतार कर अपने जिंदगी के अंदर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है सुनते तो बहुत हैं, अल्लाह सुनकर अपने दिलो दिमाग में बैठाकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा मौला। अल्लाह हमारी जब तक रूह है, जान है, इस्लाम के लिए जीने की तौफीक नसीब फरमा मौला। अल्लाह जब तक हमारी जान है, जब तक हमारी धड़कन है, इस्लाम के लिए मर मिटने की तौफीक अता फरमा मौला। अल्लाह जो लोग मस्जिदों से दूर हैं उनको मस्जिदों की तरफ आने की तौफीक अता फरमा मौला। अल्लाह जो लोग मस्जिदों से दूर हैं और नमाजों से दूर हैं, अल्लाह उनको नमाजों की तरफ आने की तौफीक अता फरमा मौला। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर माँ बाप की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कुरान हदीस की मोहब्बत, तौहीद की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर अल्लाह तो बिठा दे मौला। अल्लाह जब तक हम इस दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया के अंदर जी रहे हैं, अल्लाह इस्लाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा मौला। तौहीद की दौलत से हमें माला माल फरमा मौला। अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाते हैं, दुनिया से जाते जाते अल्लाह दुनिया से जाते जाते अपनी जुबान से कलमा पढ़ते हैं, इस दुनिया से जाने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुल मलिकुल रफ़ीक़ुल रब्बुल